अल्प समय भितर घोष घंटुआंकर घंटनाद हम महाप्रभुंकर से अपेक्षा आपण महाप्रभुंकर अपेक्षा महाप्रभु यही नादर अपेक्षा जो नाद बाजे से नादटी कौन कहे आज्ञा नाद तो आगे आप नादटा कहुए डिडे डाउ यही प्रकार भाव में नादटा दि जाए से आम जो ठाकुर पहंडी आरंभ हो जाए से टाइम गोटे नादरे पहंडी आसती ना गोटे नादरे आगे पहंडी आरंभ हे सुदर्शन आसवे आउे विभिन्न प्रकार नाद सब अच्छे विभिन्न प्रकार नादरे आगमन करती जिते घंट नाद हुए सेतबले आपणकर जड़े मुखिया थी सी जोपरी भाव में अंटा को झाड़ी घंटा को बजाती ना आज्ञा समेत अंटा को झाड़ी आज्ञा बजेबे तो भगवान से माया से माया तो कई कई पाइबेनी आपण केते वर्ष है महाप्रभुंकर यही सेवा करले आम आज्ञा 30-40 वर्ष है आज्ञा सेवा कर आम बापा माने थे आम जेजे बापा माने थे आम वंशधरा परंपरा में सेवा कर गोटे कथा पुरीर घर नुह भट्टीमुंडा कहीं पुरीर समस्त सेवक भावती सबु सेवक माने पुरीर घर हो किंतु पुरी घर न हो महाप्रभुंकर सेवा पाई भट्टीमुंडा ये कौन रही भट्टीमुंडा कहीं महाप्रभुंकर घोष घंटु आसती ये भट्टीमुंडा परंपरा रही मो बापा अजा अमल सब रही ये परंपरा चली आसी ना कौन जो घंटा को आपण बजाती महाप्रभु सामने थे महाप्रभु को देखुवे एपटे हाथ चलुव तापर महाप्रभुंकर भाव में अनईवे से कौन लगे महाप्रभु आसुवे आ घंट बजाऊ आनंद आज्ञा आज्ञा कही पारे बहुत आनंद सी से आम दुख कष्ट भल मंद सब आज्ञा कि आम भूली जाऊ आम जगन्नाथ सेवार आज्ञा निजुक्ति होकर भगवान कौ जन्म आज्ञा कौन करूँ भगवान ए जन्म आमको ये निजुक्तिटा देते पहंडीर गोटे ताल आउ गोटे ताल रथ उपर जो महाप्रभु गमन करती ना कौन आपड़ क्यों रथरे जी मोर बलभद्र रथ जी बड़ ठाकुर रथ ठाकुर रथरे जी ना कौन बड़ बाड़ सामंत को देखु देउथिबे यार घंटा आज्ञा बड़ बाड़ सामंत रथ उपर जो विजय विजय करती से कौभली भाव में आपड़ घंट बजाऊँ आ देखुं बहुत आज्ञा बहुत अनुभूति आज्ञा से तो बहुत प्रकार कर जाचु बुझे केते जन आपण बड़ बाड़ सामंत रथरे रही बर्तमान रथरे रोचंदी आमर 5 जन 6 जन आज्ञा रोचंदी 6 जन लेखा आज्ञा चक अनुसार 14 चक 12 चक 16 चक ना कौन से अनुसार रोचंदी आपण ना टी कौन मो ना सर्वेश्वर पुष्टि आम घर भट्टीमुंडा कटक जिला महाप्रभु कालिया शांत को केते वर्ष है आपण सेवा प्रदान कले मो पिला बेलू सेवा प्रदान करछि आमर जेतेबेले 21 प्राप्त हो जाए 21 दिन आमर सेवार लिमिट आम हो जाऊ जेहेतु आम शक्ति न थाए आम 12 वर्ष सेवा आम आरंभ करूँ महाप्रभु को नहीं कौन रही अनुभूति जे कि महाप्रभुंकर सेवा को तो आसती बड़ बड़ विपत्ति आसव बड़ बड़ कष्ट आसव महाप्रभु को डाकिथिबे से कष्ट लाघव कर दिए आपण एमती गोटे क्वेश्चन कले आपण क्वेश्चन कला बेलू मो रूम देखो टाकुरी सारे कौन से हेतिला कि से घटना एमती गोटे दिन था आम गाँव में 20,000 लोक आमको टोकन दि जाऊँ 75टा मु कही मु देवस्थान पूर्णिमा को जीवी किंतु आम जेहेतु आम टोकन संख्या कम से कहते तू देवस्थान पूर्णिमा जापरू गुंडीचा को जीवु एमती महाप्रभु सिचुएसन कले मु राति 1टार आसिक देवस्थान पूर्णिमा पहुंची ताठू बड़ भाग्य मु महाप्रभु किसी आशा करूनी देवस्थान पूर्णिमा बजेले आज बाहुड़े मु प्रति वर्ष मो सेवार अच्छी मो कौ वर्ष सेवार निमित्त रही पारना मिलित अनुरोध मु बंची जाए सेवा टे करूँ आउ कि ये ना महाप्रभुंकर सेवा करती घंट सेवा आउ कौन करती ग्राम ग्राम आमर शाल कम अच्छे जो घंट तैयारी होम घंट को तैयारी करूँ ये घंट आम तैयारी कले ये बजाऊ आमर माने पेशा है शाल कम निज हाथ तैयारी घंट को प्रस्तुत करी महाप्रभुंकर पाखरे बजाइबा मध्य प्रस्तुत कर आमर कौ जगार कहते किसी लोक आम एठू घंट किणु से आम घंट किणा आमर अक्षय तृतीया आरंभ जमी रथ कम आरंभ हो जाए महाप्रभु को भी आम रथ जो स्वतंत्र घंट कम भी आरंभ हो जाए केतोटी घंट आपण गोटे दिन में प्रस्तुत करि परिबे 5टी घंट 6 जन काम करिए 5टी घंट प्रस्तुत करबा गोटे दिन केते घंट आपण प्रस्तुत करंती आमर दुनिया शाल अच्छी आमर गोटे बोली शाल नु आमर 50-60 शाल अच्छी बर्तमान भट्टीमुंडा कार गरा होची कार हांडी होची कार कछुली होची एमती सब शाल आमर सब अच्छी ओडिसा रे बदे भट्टीमुंडाटी बदे पितल पई प्रसिद्ध जे कि भल पितल मिले आपण भूगोल बहिरे खोजिबे पाइजे भट्टीमुंडा कौन पई प्रसिद्ध किंतु भल पितल जदि आमे कोडी खोजिबा ताले भट्टीमुंडा रे पूरा प्योर पितल जदि खोजिए केवल भट्टीमुंडा रे ही पाइबे
ଆଉ ଯୋଉଠି ଘଣ୍ଟ କିଣିବେ ଘଣ୍ଟ ଫାଟିଯାଏ ଇଏ ଘଣ୍ଟ ଫାଟେନି ଏତେ ହଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ଘଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମ ଝିଅକୁ ସ୍ପିରିଟ ପଳେଇ ଆସେ ସେ ଘଣ୍ଟ କିଛି ମାନେ ମୋର ଏଇ ବର୍ଷ 2ଟା ଘଣ୍ଟ ପଇଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ବି ପୁଣି ଯାଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ନୂଆ ଘଣ୍ଟ ବଦଳେଇକି ନେଇକି ଆସିଛି। କେତେ ତାଳରେ କେତୋଟି ତାଳ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟ ବଜାନ୍ତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଳ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ତାଳ କହିଲେ ଧେ ଧେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୋଉ ତାଳରେ ଧେ 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 ଦ ଦ ଦ ଦ ଦ ଦ ଧେ ଦ ଦ ଦ ଦ ଦ ଦ ଧେ ଦ ଦ ଦ ଦ ଦ ଧେ ଦ ଧେ ଦ ଧେ ଦ ଧେ ତାପରେ ଚାଲିବ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଘୋଷ ଘଣ୍ଟୁଆଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ନାଦ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ରହିପାରନ୍ତିନି ଏ କଣ ସତ କଥା ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ପୁରା ସତ୍ୟ କଥା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ରହିଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ନାଦ ଜୋର ବଢିଯାଏ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବାର ଦର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଠିକ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେବା କରୁଥାନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆଉ ଭାତୃତ୍ୱର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆଜି ସିଏ ଯାଇଛି ସେବାକୁ କାଲି ମୁଁ ଯିବି ଏଇଭଳି ଭାବ ରଖିଲେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ନ କରିପାରିବୁ ଆମ ଗାଁରେ 20,000 ଲୋକ ଆମେ ସେବା ବି କରିପାରିବୁନି। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି କାଲି ମୋ ଦାଦା ଆସିବ କି ଆମ ପଡିଶାର ଯିଏ ଜଣେ ଆସିବ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ। ଆମ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ଆମକୁ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ସେବାଟା ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ତ ଗୋଟିଏ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭଳି ସରକାର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ନା ତାଙ୍କଠୁ ବଡ ସରକାର ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ- ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି ତାଙ୍କ କଥା ତମେ ଆଣ୍ଠେଇବ ନ ଆଣ୍ଠେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୁଁ ବିଲିଆ ଶବ୍ଦରେ ରହିଲ ମାନେ ତମେ ଆଣ୍ଠେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କଲେ ପ୍ରାୟତଃ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ହେଲା ନା କଣ ଏଇ ପହଣ୍ଡି ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କଣ ପାଇଁ କଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କାହାର ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବ ରହିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତା ମୁଁ ଭାବଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁକା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ କାମଟା ସେ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପଛ କେବେ ଛାଡନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସନ୍ତି। 22 ପାହାଚରେ ମା ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଗି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଘୋଷ ଘଣ୍ଟୁଆଙ୍କର ଘଣ୍ଟନାଦ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହଉନଥିଲା ଘଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହବନି। ମହାପ୍ରଭୁ ରଥକୁ ନ ଚଢିବା ଯାକେ ଘଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହବନି। ରଥରେ ଚଢିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇସାରେ ତାପରେ ଆମ ଘଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହବ। କେବଳ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ବଜାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେବା ରହିଛି ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବା ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ସେବକ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ ଆମର କେବଳ ଏଇ ମାସ ହିଁ ସେବା ଆମର ହେଲା କେବଳ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ସେବା ଘୋଷ ଘଣ୍ଟୁଆ ନା କଣ ଘୋଷ ଘଣ୍ଟୁଆ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଆଜି 75 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। 75 ଜଣ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ରଥ ଉପରେ କେତେ ଜଣ ବିରାଜମାନ କରିବେ 3 ରଥରେ 12, 14, 16 ଗାଁରୁ ଆଜ୍ଞା ନା କଣ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଟିମୁଣ୍ଡାରୁ କିଛି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରୀରେ କିଛି ଭାଇମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘଣ୍ଟ ବଜାନ୍ତି। ଭଟିମୁଣ୍ଡାରୁ ହିଁ ଆସିକି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ହଉ ଭଟିମୁଣ୍ଡାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବାଦ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ ଚାମର ପଡିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାହାଳି ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିବ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପାଟ ରସିକୁ ବାନ୍ଧି ଘଣ୍ଟ ନାଦକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଆସିବେ କିପରି ଭାବରେ ଆସିବେ ସେ ଘୋଷ ଘଣ୍ଟୁଆଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ନାଦ ନ ଶୁଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେନି।